Maayong adlaw diha sa inyo mga igsoon. Salamat sa Dios na gitagaan na butag ko sa kadlaw ning kalibutan para makapangalagad kaniya. Bueno, di kita maglangan sa atong bulaton karong adlaw. Ang atong tema karong adlaw nagaingon, your soul, your real you is made to last. Ang imong kalag, ang tinuod na ikaw, gihimo nga mulungtad hangtod sa kangturan. Salamat sa Dios. Sa libro sa Ecclesiastes 3, versikulo 11, nagaingon diya, He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their heart. Sabi ni Saya, nagtakda siya gustong panahon alang sa tanang butang. Ihatagan kita niya kaikag pagsusi sa may tabo sa umaabot nga panahon o gitamnan og espiritu sa eternidad ang atong kasing-kasing. Salamat sa Dios. Karon, ato mahinumduman mga igsoon nga sa sinugdan sa kalibutan, nag-ingon ang Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, nakasanabot sila, nag-ingon sila, maghimo tagtao sama sa atong dagway. Let us make man in our own image, sama sa atong dagway. Ang usa ka dagway sa Dios espiritu. Naay panginabuhi nga eternidad, ang espiritu dili mamatay. Muna naagid ni sa atong DNA kumbaga. O nana sa atong alimpatakan, sa atong kasing-kasing nga di gyud ta gusto mamatay. Muna ang tao gusto yun mabuhay magtiguang na yung mga daghang pamaagi karon na mga herbal, mga cure-all, na yung mga sistema nga unsaw pagkinabuhi nga matugdugay kung makasakit, magpatambal yun. Magpatambal, magpadoktor yun kay para maayo. Pero subo nga pamalandungan sa iyang estilo sa normal nga panginabaw, abusado. Daghang bisyo, daghang mga dili mga butang nga gisud sa iyang lawas nga makapaguba sa iyang physical nga lawas, labi na wagoy pagtagad sa espirituhan ng lawas. Bueno, sa Hebrehanon 9:27 nag-ingon diha, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niini hukman sa Dios. Okay, mo ni kahimtang nato igsuon ha. Sa umaabot nga adlaw, sa gusto nimo sa dili, maniguang magyug ka. Ako tiguang na 74. Mag 75 na karong Disyembre. Okay. Karon, di magoy mapunggan magtiguang ta. Di gyud mapunggan nga magkasakit-sakit ta. Di gyud magpampungan nga magluyan ni atong lawas. Hangtod nga moabot ang panahon nga kanang imong kasing-kasing muundang na nagpitik but pasabot bugto na ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Mao na nang iyong the end. Ang imong lawas o ang imong termino dinhi sa yuta niabot na ang the end. Termino ni mo dire sa kalibutan. Nakitay giingon nga expiration period nga nakatatak sa atong lawas, sa atong espiritu.
apan sabta igsoon nga ang atong kamatayan dinhi sa yuta kana termino na end of your existence, kumbaga, diri sa yuta. Katapusan sa lawas dinhi sa yuta. Aha. Kay ang espiritu nga naa kanimo dili man mamatay. Kay ang mga espiritu di man mamatay. So nag-ingon diha, kining atong lawas temporaryong puloy-an sa atong espiritu. Transient border ang atong kalag sa lawas. Kaya ang istorya na igsoon, ang tao is composed of spirit, soul, and body. Three-part man, spirit, soul, and body. Okay? So, kaning lawas, unya na ay spirito nga gibulhog sa Ginoo, hininga sa Ginoo sa tao, unya napoy itawag nga kalag. Now, sa ikaduhang Korinto 5:1 nag-ingon diha, kay kita nasayod nga kung mamatay ang atong lawas, madugta, ini kaguba ni ining atong yutan-ong puloy-anan, nga tulda, payag, hallelujah, English earthly tent, adunay kitay tinukod sa Dios. Doon na kita'y tinukod sa Dios, house in heaven, building from God, usa ka balay nga dili binuhat sa mga kamot, walay katapusan didto sa langit. Tulda payag lang ng imong lawas igsoon. Tulda og payag lang na imong lawas igsoon, nagingon ang pung sa Ginoo. Okay, duga ka na to sa magwawali, Ecclesiastes 12:7, nagingon niya. Unya, mubalik ang imong lawas sa yuta, nga gigikanan niini, o ang imong espiritu mubalik sa Dios nga mao ang naghatag niini. Pinadayag 11:18 nag-ingon diha, nasuko pag-ayo ang kanasuran, apan miabot na ang panahon sa imong kapungot o paghukom sa mga nangamatay. Panahon na naggantihan mo ang mga sulugoon mong mga propeta o tanang mga katawhan, inila o dili inila o ang tanang mahadlokon kanimo. Ano ang sitwasyon maigsoon, no? Atong nasabtan nga ang tao binuhat sama sa dagway sa Dios. So nagkuha ang Ginoo yuta sa yuta, giporma niya og tao na himong lawas og iyang gibulhutan sa iyang hininga nakadawat og espiritu. Gitagaan niya og kalag. So man is composed of spirit, soul, and body. Karon, ini kamatay nimo kay mamatay magyud ka, di magyud na mapungan. Kaning lawas nga gikan sa yuta mobalik mo nang ilubong ang lawas sa yuta. Balik sa yuta. Ang espiritu nga dihugan sa Ginoo sa pagbuhat niya sa tao, mobalik kaniya. Okay? Ang espiritu na gihininga niya sa Diyos ang tao, mobalik na kaniya. Karon ang kalag nga mao nga tinuod nga ikaw ang muatubang sa Diyos sa iyang paghukom. Okay? Kaning lawas ini kamatay, balik sa yuta. Ang espiritu na gibulhog sa Ginoo sa tao, mobalik kaniya. Ang kalag nga ang tinuod nga ikaw mo nang muatubang sa Dios paghukom. Okay. Unsa man ang kalag? Ang kalag is composed of 5 senses: hearing, seeing, teaching, tasting, feeling, and smelling. Plus, your free will compose your total personality. That is your real you. Now, personality is the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. Talagsaon nga kinaiya. Okay? So, mo na yung sitwasyon. Sama sa ko ang lawas, gikan sa yuta, gibuhat sa Ginoo, gimulda na himong tao,
bulhutan sa iyang hangin para makadaot og espiritu, unya gitagaan og kalag. Ang kalag, unsa man ang kalag, mao na ang imong tinuod na pagkatao, mao na imong pagpananawon, makasimhot ka, makadungog ka, makatilaw ka, makabati ka, kana 5 senses. Kadungog ka, makakita ka, makatilaw ka, mabati nimo, makasimot ka. That is the 5 senses. 5 kapag sinsinso sa tao. Uban niya na itagaan sa Ginoo ang tao og free will, kabubuton. Sa tanang binuhat sa Ginoo, ang yuta, mga tanom, kadagatan, mga hayop, tao, tanan, ang tao lang itagaan og katungod, free will, magbuot sa iyang gustong buhaton. So, mao kana ang tinuod nga tao nimo. Karon, para masabtan nato kung unsa na siya. Kani igsoon unsa may yung nakita ni kana kung gunitan nako re, unsa man be? Cellphone, minyo mo cellphone, di ba? Cellphone. Dili. Ang inyong makitaan karon casing, lawas sa cellphone, glass man unya diri na plastic, unya diri na bakal, lawas sa cellphone. Ang tinuod nga cellphone, mga igsoon, tuwa sa sod. Tuwa sa sod. Mo po na sa ako karon. Kani inyo nakitaan si igsoon Dick, Brother Dick, dili na ang inyo nakita, lawas nako ni. Ang tinuod nga Brother Dick, tuwa sa sod. Ang akong pananawon, makadungog ko, makasimhot ko, makatilaw ko, makabati ko, ug ang akong kabubuton, uban kaning tanan, mautong tinuod nga Brother Dick. Wa mo kabalo sa tinuod akong kahimtang. Wa mo kabalo sa sulta ko kasing-kasing. Wa mo kabalo sa akong una, ang Ginoo orang ug ako. Mo na ang kahimtang. So, mo na ang istorya. Ang permanenteng padulngan o permanent address sa imong kalag, ang tinuod nga imong pagkatao sa eternidad. Mo na siya. So, ato na pong explanation ha. So, ang tinuod nga tao nimo, pagkatao nimo, kanang nasa sud sa imong lawas, kanang kalag, nga composed of your 5 senses, seeing, hearing, smelling, tasting, and feeling, combined with your power of self-free will choice, that is your total personality. Mo na ang imong tinuod nga pagkatao, mo na ang kalag. Okay? Karon, kay kita raman ang binuhat sa Dios nga gitagaan og katungod, free will, free choice. Ang mga hayop wala na, mo na gitawag animal instinct. murag na atong kansawa na atong mga kaigsunan nga magyagaw mo diri, murag ka mag-animal. Kay wala na saktong pagpiansar. Animal instinct. Ang tanom, binuhat man na sa Ginoo, nanay kinabuhi, pero walay free will. Kita lang ay kita og free will. Karong panahon na mga igsoon samtang niata di sa yuta. Wow! Open city, open wide ng atong free will. Itagaan ta sa walay limitasyon nga kabubuton sa Ginoo. Libre tanan. Sky is the limit. Kung unsa imong gustong buhaton na nimo. Why di mo pugong ang Ginoo? You are given a blanket authority kung unsay imong gustong buhaton. That is what is called free will sa Ginoo gihatag nato. Wala gi limit na igsoon. Sky is the limit. Kutob sa gusto nimo, buhaton nimo. Basta kay imo nang tubagon ang imong bulaton. Kani ang istorya. Mo ning gwapo karon. Inig kamatay nimo, pagkapatay nimo, ang imong lawas balik sa yuta, sama sa giyon ko, ang espiritu na gihatag sa Ginoo balik kaniya, ikaw karon ang tinuod nimong pagkatao, ang imong 5 ka senses gyapon. You still have that 5 senses and your free will. Now, motubang ka na sa Dios. Pero kaning
kondisyon karon ini kamatay nimo, wa ka na free will di ay. I'm sorry, correction. Wa ka na free will kay ngano? Moatubang ka naman sa Dios sa paghukom. Siya naman ang realidad karon. Ang imong atubangon sa Dios kay wala ka na katungod sa pagpili sa unsay imong gusto madawat. Ang imo na lang responsibilidad pagdawat sa hukom sa Dios. Ang problema mga igsoon karong panahon na diri sa yuta daghantag katungod pag desisyon kung sa itong gusto. Pag abot nito sa eternidad, wa ka na desisyon. Duha lang ang imong dawaton. Igo ra ka mo dawat sa hukom sa Dios. Duha ra ba yun? Limited lang sa duha ka buok. Langit or impierno. Duha ra. Igo ra ka mo dawat sa mando hukom sa Dios. Hallelujah. Now, this is what is called transition from the physical dimension to the spiritual realm, which is called the fifth dimension by John Hicks, who was a philosopher of religion and theology. Atong explainan ni pag-ayo mga ison. Ini kamatay nimo, mubalhin ka sa spiritual realm. Karong panahon na nabuhi pa man kita, nakita sa physical dimension. Makakita ta, makadungog ta, atong gunitan, makatilaw ta, mabati na to. That is the physical dimension. Uban ang atong kabubuton. Pero ini kamatay daw nato, mubalhin na ta sa physical dimension. Mo nang gitawag og fifth dimension. Kanang description bito sa mga Tagalog, mga igsoon nga nay mamatay. Sa ato sa Binisaya mayuta namatay. Sa Tagalog very accurate ka ang ilang kwan. Ang ilang description sumakabilang buhay. Sumakabilang buhay. Tama na. Karon ang atong buhay niya sa physical. Ini kamatay na to, sumakabilang buhay lang tayo sa spiritual na dimension. Sumakabilang buhay. Sakto kayo sila. Karon ang sitwasyon mo ni. Karon kay physical pamanta, unya ang Dios spiritual man. Mo hindi na to makita ang Dios karon kay napamata sa physical. Di pa ta at kita sa spiritual. Mo na karon panahon na nga naapata sa physical dimension, ang atong pagtuo sa Ginoo pinaagi lang sa by faith. Pagtuo nga naay Dios. Pagtuo nga naay langit. By faith nga naay langit, by faith na naay impierno. Pero pagkamatay nimo, inigbalhin nimo dito sa spiritual realm, the fifth dimension, sumakabilang buhay ka na, espirituhanon ka na, kalag ka naman, espiritu, na ka na sa realidad. Pagkapatay nimo, inigmata nimo na ka na sa spiritual dimension, realidad na. Uy, tinuod ko dahil na Diyos. Makita naman nimong Diyos, kay espiritu naman po ka. Tinuod ko dahil na langit. Tinuod ko dahil na impierno. Tinuod ko dahil tuay nag-barbecue sa impierno. Tinuod ko dahil ampong sa Ginoo. Tinuod ko dahil itong panulti ni Brother Dick. Mo na ang problema diya. Unya, dito sa espirituhanong dimension, duha lang ang imong padulngan. Wa ka na'y katungod dito magpili. Ang Diyos may magmando kung asa ka. Duha lang imong padulngan. Paradiso ka ba? Or mahimo ka bang native barbecue sa yawa hangtod sa kangturan? Barbecue ka ni Taneng. Nitibo man ta, mga nitibo man ta, Pilipino. Lamian man ng native barbecue. So ganahan kay si Taneng pag barbecue ka nato nga walay katapusan buhing barbecue ni Taneng. Mo na may tabo sa atong kinabuhi kung wa ta mga lagad sa sakto dere. Pinadayag 20:12. Og nakita ko ang mga patay, inila og dili inila, nga nagbarog atubangan sa trono. Gibughat ang mga libro og may lain pang gayong librong gibughat
nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Salamat sa Dios. Karon, mo ni atong sabton mga igsoon. Sabtabaya na karong panahona samtang niya ta sa yuta physical realm, morning panahon na nagahimo kita mga decision making na unsay may tabo kanato dito sa eternidad, kung asa ta ma-assign dito sa eternidad, sa langit ba, sa paradiso ba, o dito sa impyerno. Karong panahon na nabuhi pa ta with 5 senses o atong kabubuton na sa physical dimension, karon panahon na nagahimo kitag mga preparasyon sa gusto nimong sa dili, imong gina-file ang imong mga reasoning kung pasado ka ba o dili. Kung baga karon kita nagahimo og atong mga plano kung unsa ang imong kahimtang dito sa eternidad. Basig wa ka nakahibaw igsoon nga tanan nimong binuhatan karon diri sa yuta nakalista na sa libro. Maayo og dili maayo nakalista na tanan. Way matago nga mga sekreto nga mga hugaw, ngilad, yawa nun, kademonyuhan, unod nun nga imong nahimo sukad ka sa bata pa hangtod karon. Listado na. Por iso, sa gusto nimong sa dili og wa ka nakahibaw, ikaw mismo ang nagapreparar sa imong kahimtang sa eternidad pinaagi sa imong panginabuhi karon diri sa yuta. Okay? Karon ka nagaplano. Mo kumbaga mo na diha. So, ang pangutana diha mo ni, unsay mas maayo? Unsay mas importante? Karon nga naata sa yuta? Unsa kadugay ka magpuyo sa yuta daw? Abot ka bag usa ka gatos ka tuig? Sige. Abot ka. Kay di man ka gusto mamatay, gusto mo gini mo dugay ka din kalibutan. Pero why gyud tao din ng pundo permanente sa kalibutan? Sige, 100 years. Pero base pag-abot nimo sa 100 years, ango-ango na po ka. Sikat childhood ka na, bedridden ka na. Or tanawa na na. Kung wa ka nakasabot nga dito sa eternidad, ang kinabuhi dito mga igsoon, first 1,000 years inigbalik ni sa yuta, warm up pa lang, panamis pa lang sa amo mga hinilunggo, panamis pa lang, tilaw-tilaw pa lang, usa ka libo ka tuig, muhari ka uban sa gobyerno ni Jesucristo sa yuta bilang pare o hari sa imong panimalay, sa imong komunidad, sa imong pamilya. Kung asa ka nagpuy karon, diya ka gamiton ni Jesucristo bilang iyang assistant, hari or pare diya sa imong luna diri sa yuta. Human anang 1,000 years mga igsoon, warm up lang ng 1,000 years. Kauman na wa nay katapusan, millions and millions and millions and millions and trillions of years, forever and ever. Na, mo nang pangutana lagi. Wa yun ta kasabot. Asa mas importante karon? 100 years ka sa yuta, na ango-ango ka na, second childhood ka na, bedridden ka na, or dinhi sa eternidad, wa na'y kasakit, wa na'y paghilak, wa na'y kamatayon, wa na'y mga problema. 1,000 years, warm up pa lang, bilang assistant ni Jesucristo di sa yuta as priest and king in your family, in your community, in the place where you are right now. Ha? May mo kang assistant ni Jesus. Tuman ni ana, wa na'y bugto, millions and millions and trillions of years. Kamoy mag-igo kung asay mas importante. Now, kung sakto ang imong pangunahuna karon ka angay mag-andam sa imong kahimtang sa eternidad diha kang Kristo Jesus. Dapat mausab ang imong pananawon sa kinabuhi.
pang-eternidad na ang mas importante sa imong kinabuhi. Dili kwarta, kalibutan mong kaibog, pag-ibog sa unod, garbo sa kinabuhi, kinasing-kasing na ang pagpangalagad sa Dios, uban ang respeto o kahadlok na dili ka mabadsyat sa iyang mga mando. Matinumanon ka sa iyang mga pulong 100%. Mahigugmaon ka na, mapasayluhon ka na walay kondisyon, walay limitasyon. Ang pruta sa Espiritu Santo ang makita sa imong adlaw-adlaw na panginabuhi. Salamat sa Dios. Matag karon o kunya, mahinulsulon ka na sa mga imong mga kalapasan. Dili na garbo ang maghari sa imong kasing-kasing. Imo nang ampingan ng imong relasyon sa imong kaminyoon, sa imong pamilya, sa ubang tao, sa trabaho, sa komunidad, hilabi na sa iglesia nga mahimo ka ng asin o kahayag sa Dios. Dili ka na muuyon sa sistema sa kalibutan. Walay bili ang tanang mga butang na walay balor sa ginharian sa Dios para sa siguradong preparasyon sa imong kinabuhi sa eternidad. Nasa pag-atubang nimo sa Dios, sugaton ka sa pulong. Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugon. Kasaligan ka man sa diyutay, nan pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ni, og ambit sa akong kalipay. Base, mauni imo madungan, walay hinungdan og tapulan nga sulugon. Ilabay nga to na siya sa gawas, diya sa kangit-ngit, dito maghilak siya og magkagot sa iyang ngipon. Hallelujah. Mga igsoon, sabto nato mga igsoon nga kaning atong kinabuhi diri sa yuta karon temporaryo lang ni, dili ni mao ingong nga tinuod nga kinabuhi. Sa gusto nimo sa dili mga igsoon, mupanaw kita ni aning kalibutan kay naamatay biyahe nga sakyan natay padulngan, natay biyahe, natay journey kumbaga sa kinabuhi, natay padulngan, natay destinasyon, natay bus terminal nga punduha na atong direksyon. Kung naabatay airport na landingan, naabatay pantalan nga atong maabtan, kumbaga, mao nang gitawag nga eternal destination in life in eternity. Lumalabay lang taan ng kalibutan ng soon. Temporaryo lang taan ng kalibutan. Nidili man ang atong permanenteng address. Ang atong kinabuhi karon mga igsoon, kumbaga, preparasyon kani. Gitagaan ta grasa sa Ginoo nga makapangandam ta, training ground kani, mag-practice na ta og kanta sa Ginoo, pagsumba sa Ginoo, pagbasa siyang pulong, pag-worship sa Ginoo. Gina-practice ta diri kung gusto ka magkapasa dito sa langit. Practice area ni diri karon. Mo na gitawag og screening area. Diri ta gina bansay-bansay kung pwede ba ta makasulod, qualified ba ta, o hanay ba ta, pasado ba ta dito sa eternidad. Mo na yung gitawag sa atong kinabuhi, grace of life. So ginaandam ta sa Ginoo, pinagi sa iyang pulong, sa iyang grasya, sa Espiritu Santo, ginatudloan ta. Kung ikaw, mapagpatudlo, mainulsolo, maobsanon nga, musubmitar, magpatudlo sa Diok sa Espiritu Santo ug sa puong sa Ginoo. So, igsoon, mo na ang kahimtang sa tao karon di sa yuta. Temporaryo lang ta diri, anhay nga silutan ta sa Ginoo, patsyon ta, gitagaan ta grasya sa Dios, pinaagi sa anak ni Kristo Jesus diri, nagsangyaw sa kaluwasan, naghatag sa mga panudloan sa pung sa Ginoo,
gipadad-an pa kitag Espiritu Santo para mo ayuda mo tabang kanato sa pagsabot, sa pagsugakod sa tanang mga pagsulay, kalisod ng kalibutan, para lamang gusto sa Dios na makapasar kita dito sa adlaw sa paghukom nga ang imong padulngan uban dito sa paradiso, uban kaniya, uban sa mga apostoles, uban kang Hesukristo. Mga igsoon, kaning atong ginahimo karon diri, nagaandam ta sa atong final examination. Mahinaw ta nga mahigmata mo, matarog ang inyong kasing-kasing nga panahon, importante kayo. Samtang buhay pa tayo igsoon, ayaw langani ang panahon, ayaw langani ang imong kinabuhi. Surrender sa Ginoo igsoon. Pagpatudo sa Ginoo igsoon. Tumana ang iyang mga pulong. Tumana ang mando sa Espiritu Santo nga ikaw mahimong tinuuray nga anak sa Dios. Mga igsoon, may natunta nga niturok ang mga pong sa Ginoo sa atong kasing-kasing nga di makawang, di masayang atong kinabuhi uban sa atong inosenteng mga pamilya kay kanang inyong mga anak, kanang inyong pamilya sa inyo, mga ginikanan, mga amahan, mga inhan, nakatanaw. Mauna siya ang atong mission diri sa One Ministry. Way lain kundi kaluwasan sa tao, kaluwasan uban ang ilang pamilya. Kamo ang magdesisyon igsoon, ang grasya sa Dios makauban kanato hangtod sa kangturan. In Jesus name, amen ug amen. Salamat sa Dios. Salamat. Makita ta sa sunod natong video. Thank you very much.